पंजगुर से मास्टर डिग्री होल्डर दहशतगर्द गिरफ्तार, कब्जे से 5 रॉकेट, 2 राइफल्स, 20 हैंड ग्रेनेड, 23 वैक्सीन बरामद। साजिद कलदम तंजीम के लिए लिटरेचर लिखने और भर्तियों में भी मुलव्विस रहा। DIG CTD बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मजीद 3 अफराद सरफराज, जहाजेब और बेजम को भी गिरफ्तार किया गया। 18 साल सरफराज ने पुलिस और पोलियो ड्यूटी की निगरानी करने की कोशिश की, जहाजेब ने उसे तरबियत दी। PYC के तहत बच्चों के जहन साजी करके दहशतगर्द सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा रहा था। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि गुज़िश्ता साल 730 से ज्यादा इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन किए गए। पूरे सूबे में पुलिस की अमलदारी मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा का दौरा, गवर्नर हाउस बलूचिस्तान आमद पर गवर्नर जाफर खान मंदुखैल ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुलाकात में बलूचिस्तान के अमूर पर गुफ्तगू की गई। वफाकी वज़रा भी हमरा हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान और अरकान पार्लियामेंट ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ कोयटा में 5 दानिश स्कूलों का इफ्तिताह, 2 तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म अमन व अमान पर इजलास सदारत, इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। कौमी सलामती पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अंदरूनी इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन में अफसरान से खिताब। फील्ड मार्शल का खुसूसी फील्ड ट्रेनिंग मश्क का मुशाहिदा, जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल का अमली मुजाहिरा देखा। फौजी जवानों के लिए खेलों और तफरीही सहूलियात का भी मुआयना किया। जिस्मानी फिटनेस, सहूलत, हौसले और मजमूई फलाह बहबूद के इक़दामात की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने CMH लाहौर के हाई केयर सेंटर का भी दौरा किया। जदीद सहूलियात से आरास्ता तिब्बी मरकज के क़याम पर अमले और इंतजामिया की काविशों को सराहा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। रॉयल सऊदी एयरफोर्स की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सऊदी फिजाइया के सरबरा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। मुश्तरका तरबियत, ऑपरेशनल ताउन और पेशावराना महारत के तबादले पर जोर। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा बाहमी एतमाद और बरादराना ताल्लुकात की अलामत करार। सऊदी दिफाई क़यादत की पाक फिजाइया की पेशावराना महारत की तारीफ। खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के मजीद फरोग के अज़म का यादा। पाकिस्तान चीन की कौमी वादत के उसूल के इक़दामात की हिमायत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा गुज़िश्ता हफ्ते नायब वज़ीर आज़म ने चीन का दौरा किया और पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने चीन को जम्मू और कश्मीर के मसले से आगाह किया। चीन ने मसले कश्मीर को तारीख का एक हल तलब मसला करार देते हुए उसके हल पर जोर दिया। इसाक डार ने म्यांमार के वज़ीर खारजा, इंडोनेशिया और मिस्र के वज़ीर खारजा और बांग्लादेशी वज़ीर खारजा से भी राब्ते किए। इसाक डार ने तुर्किया के वज़ीर खारजा और अमाराती वज़ीर खारजा से भी इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर बातचीत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बीजिंग पब्लिक सिक्योरिटी के पासपोर्ट और एग्जिट एंट्री एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो का दौरा। मुख्तलिफ सेक्शंस का मुआयना। चीन के पासपोर्ट और इमिग्रेशन निज़ाम का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला को पासपोर्ट दरख्वास्त से प्रिंटिंग तक के मराहिल, गैर मुल्कियों की आमद व क़याम, 1 विंडो सहूलत, डिजिटल ट्रैकिंग और रियल टाइम अपडेट्स पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने चीनी निज़ाम की बरकरफ्तारी को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान में भी जदीद और फूल प्रूफ एंट्री एग्जिट कंट्रोल सिस्टम नाफिज किया जा रहा है। मजहबी मुनाफरत रोकना उलमा की जिम्मेदारी है। एहतिजाज के नाम पर रियासत को जरगमाल बनाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का उलमाए कराम में एजाजिया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कई लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को फिरोग दिया। कानून के मुहाफ़िज़ों को बेगुनाह शहीद किया गया। ये फितना नहीं तो और क्या है। ये मुआशरे के लिए जहर है। जुल्म और ज्यादती चाहे किसी से भी हो, रियासत जालिम को कटहरे में लाएगी। किसी को आवाम के जानो माल से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है। किसी फितने को अब पंजाब की सरजमीन पर पनपने की इजाजत नहीं देंगे। 70,000 मसाजिद के आइमा कराम की दरखास्तें मिली। एजाजिया कार्ड पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। उलमाए कराम गम और खुशी में हमारी रहनुमाई करते हैं। PTI कराची को जलसे की इजाजत न मिली। ईवान सनत और तिजारत कराची ने सोहेल आफरीदी की दावत भी मनसूख कर दी। खत में गैर मुतवक्का हालात की वजह से दौरा मनसूख करने पर माजरत का इजहार किया। मुल्तान में साबिक रुकने कौमी असम्बली इब्राहिम खान और PTI के सीनियर रहनुमा इमरान शौकत गिरफ्तार। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस पर बरज़िलाई समेत दीगर 15 जनवरी को फर्द जुर्म के लिए तलब।
احتساب عدالت لاہور نے ملزم سلمان احمد اور مظفر اقبال کو ریفرنس کی کاپیاں تقسیم کر دی. مونسلائی کے اساس ضبط اور نیلام کرنے کے خلاف درخواست پر دلائل طلب. پاکستان ٹوبیکو بورڈ کو 16 سال قبل خریدی گئی 50 ایکڑ اراضی کا قبضہ تحال نہ ملنے کا انکشاف. کنوینئر شاہدہ اختر علی کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس. آٹی ٹوکام نے بتایا کہ پاکستان ٹوبیکو بورڈ نے راجن پور میں 50 ایکڑ اراضی 2009 میں خریدی. آج تک قبضہ نہیں مل سکا. 16 سال سے ادائیگی ہوئی ہے. سیکریٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے بتایا کہ 50 ایکڑ زمین پر غیر قانونی قبضہ ہے. سینیٹر بلال مندوخیل نے کہا کہ آپ نے قبضہ لیا نہیں. حکام نے کہا کہ زمین سستی تھی. 50 ایکڑ ہم نے 8.4 ملین پر لی تھی. کمیٹی نے معاملے پر پنجاب حکومت کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا. وفاقی اور صوبائی حکومتیں پاسکو کی 256 ارب کی ناندہندہ ہونے کے انکشاف. حکام کے مطابق رواں سال معاملہ حل ہو جائے گا. کمیٹی نے معاملے پر 2 ہفتوں میں پیش رفت رپورٹ طلب کر لی. گلبرگ ہاؤسنگ اسکیم ملتان اور ڈیرہ غازی خان اربوں روپے فراڈ کا اسکینڈل. ملزمان کے کروڑوں روپے مالیت کے اثاثے منجمد. ڈی جی نیب ملتان کی ہدایت پر غلام اصغر گربانی اور دیگر کے اثاثہ جات منجمد کر کے احتساب عدالت کو توثیق کے لیے بھجوا دیے گئے. متاثرین کا نیب آفس کے باہر مظاہرہ. سوسائٹی مالک اصغر علی گربانی پر 20 سے 25 ارب روپے فراڈ کا الزام. انٹرپول کے ذریعے ملزم کو وطن واپس لا کر انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ. ایم کیو ایم کا وزیر اعلیٰ سندھ سے کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ. ایم کیو ایم پاکستان کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر طاہا احمد کا وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھا. کہا کراچی کی بقا کے ایس ڈی پی 2020 پر عمل درآمد سے مشروط ہے. اس سے تصادم احکامات فوری منسوخ. ذمہ داروں کا تعین کیا جائے. حکومت سندھ کی ٹرانسپورٹرز کو ٹریفک قوانین اور روٹ پرمٹس کی شرائط پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت. صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ گاڑیوں کو مقررہ رفتار میں چلانا لازم ہوگا. اوور لوڈنگ، غلط اوورٹیکنگ، تیز رفتاری، لاپرواہ ڈرائیونگ اور ون وے کی خلاف ورزیوں سے اجتناب کیا جائے. تمام پبلک سروس گاڑیوں میں ایمرجنسی ایگزٹ فرسٹ ایڈ باکس اور فائر ایکسٹینشنز کی دستیابی اور فعالیت لازم قرار. ٹرانسپورٹرز کو 28 فروری 2026 تک اپنی گاڑیوں کے روٹ پرمٹس حاصل کرنے یا ان کی تجدید کروانے کی ہدایت. پنجاب بھر کے تعلیمی ادارے 12 جنوری سے دوبارہ کھلیں گے. صوبائی وزیر تعلیم نے چھٹیوں میں توسیع کی خبریں بے بنیاد قرار دے دیا. رانا سکندر حیات کہتے ہیں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں. خیبر پختونخوا میں جعلی ادویات استعمال ہونے کا انکشاف. سال 2025 میں 1487 ادویات کے نمونے جعلی اور غیر معیاری قرار. میڈیکل سٹور مالکان پر ایک سال میں 1,82,25,000 جرمانے عائد کیے گئے. ڈائریکٹریٹ جنرل ڈرگز کنٹرول اینڈ فارمیسی سروسز خیبر پختونخوا نے سالانہ رپورٹ جاری کر دی. تعلیمی اداروں کے قریب ویب کی فروخت پر پابندی کی تجویز. 18 سال سے کم عمر افراد کو ویب بیچنا جرم قرار دینے اور سخت سزائیں مقرر کرنے کا فیصلہ. سینیٹر سرمد علی نے قائمہ کمیٹی صحت میں الیکٹرانک ڈیلیوری سسٹم ریگولیشن بل پیش کر دیا. سوشل میڈیا اور ٹی وی پر ویب کے اشتہارات پر مکمل بلیک آؤٹ کی تجویز.